Hi guys, kaya please guys, do support me sa pagbabalik ko talaga dito. Habang pa-welcome back ko, kiss me agad o kaya summer. Out agad no. Hello, Taco. Buraon agad. Siyempre, simulan na agad natin yan hanggang first day ng February. Yan. Guardian. Adams. Lexi. Hello. Hi everyone. Hello Jaida Parker. Hi Anson. Welcome back. Live. Thank you so much sa binigay mo. Ikaw yung first time gifter ko sa pagbabalik ko dito sa Vigo. Ala, thank you so much again. Ay, mapindot ng tunot. Ba't ganun? Ay. Ayaw nang mapindot. Thank you sa pa-welcome back sa Vigo. Hi, Em. Thank you, Anson. Thank you so much. Ano naman, dahil kinis mo ako, ito naman yung kiss ko pa. Thank you. Ayan. Hello guys. Promise, sisipagan ko talaga mag-live. Hello, Rob! Kamusta? Nagbabalik sa Vigo. Hi, guys. Namiss niyo ba talaga ako? Dahil dyan, magpa-welcome back naman kayo ng suporta sa akin dyan. Sa Weba, Ralph. Alam mo na, baka naman, Ralph. Hello, Saint. Rensky. Hello, Rensky. Hello kay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oo, ngayon lang. 2 months na kasi ako. Hello kay Angel. OMG. Hello po. Good evening. Wait a minute ha. Ex-convict. Miss na kita. Welcome back. Hi guys. Piatos. Hello, Piatos. Hi, Coke. Hello, everyone. Nawala na yung mga ko dito. Tropa ko dito. Hi, G.
Hi guys. Nurse Key. Hello, Nurse Key.